हेलो फ्रेंड नमस्कार मु चंदन आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ प्रेरणादायी वीडियो को। तो फ्रेंड सबुथर पर एथर मध्य आमे किसी टॉपिक नहीं आलोचना करूँ। तो आज आपण मानक एमती एक टॉपिक उपरे मु कहवाई जाऊँगी जहाँ मोर आपण मानकर अति निजर सी होती आम माँ जी कि आम जीवन सबुठ अधिक प्रिय जे विश्व सबुठ अधिक आमको भल पाई थाए जी आमर खुशी भाई अन्य मानक सह लड़े आमर दुखरे दुखित हुए गोटे मात्र मनीष विश्व जी आमको निस्वार्थ भाव भल पाई थाए ता पाखे कौन आशा न थाए पाइबार ता भल पाइबारे कौन मात्र स्वार्थ न थाए केवल भल पाइबा ही भल पाइबा। ए विश्व समस्ते भल पाती क्या न क्या कौन पाइबाकर इच्छा नहीं कौन किंतु माँ हूँ आमको निस्वार्थ भाव भल पाई थाए कौन स्वार्थ न थाई। तो फ्रेंड आज आम से माँ को विषय किसी कथा जानिबा। तो फ्रेंड आपण मैंने आज वीडियो रे मात्र निज माँ को 3-4 मिनट टाइम दिंतु देखिए आपण माँ प्रति थिबा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आहरी द्विगुणित हो प्रत्येक थर परी एथर मध्य आपण बुझापी एक छोट कहानी कहूँ। जड़े लोक तांकर 21 वर्षर पुओ को नहीं ट्रेन ले यात्रा करुथांती। ट्रेन ले जाउथिया समय तार पुओटी ता बापा को कहूए बापा देख ट्रेन ले आम सहित यही गछ यही पहाड़ यही जंगल सबू आम सहित जाऊँगी बापा देख आम सहित यही धान खेत सब जाऊँगी कहूला बापा हे देख पानी आम सहित जाऊँगी दौड़ुची आम सहित से ट्रेन ले अनेक लोक भी बसता से पुअर एमती सब कथा शुणी तार बापा को सेठी जड़े व्यक्ति कहले जे आपण पुअर मानसिक प्रॉब्लम अच्छी आपण कौन सी डॉक्टर को देखातु आपण पुओ को। से भद्रलोक जनक कही मो पुअर कौन मानसिक प्रॉब्लम नहीं से गोटे दुर्घटना रे गत 10 वर्ष है तार आखि हरइथिला आज सी नुआ करी पुणी आखि तार फेरी पाई। आपण चिंता करंतु जे प्रथम थर पई से 10 वर्ष पर पुणी आउ थे तार आखि फेरी पाई ताकू ये सब गछ लता बिल पानी पवन सब केमती लगुच ता कोल भी आउ अन्य लोक मैंने बसुँच से माने भी से सेम जिनिस देखुंट दृश्य किसी भिन्न नुह एमाने भी सही पहाड़ पर्वत झरणा देखुंट से पिलाटी भी सही सेम जिनिस देखुची किंतु फरक होउची से पिलाटी पुणी आउ थरे नुआ करी तार आखि फेरी पाई सब पुणी थरे आउ थरे देखिबार सुजोग पाई किंतु जिनिस सेया अछि। तेणु आमर माँ जहाँ को आम बार बार देखि सारा परे सही पहाड़ झरणार दृश्य परी आमे तार भल पाइबा कमी जाइए। आपण चिंता करंतु ट्रेन ले जो मैंने यात्रा करुछंती से माने भी सही पहाड़ पर्वत देखुछंती से मानु कौन सही सेम भल पाइबा आसुची कारण बार बार देखिया परे
ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଆମର ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଆମେ ମା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଇଏ ସେଇ ମା ଯିଏ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଥିଲା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ। ଇଏ ସେଇ ମା ମୋତେ ଭଲ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ନିଜେ ଅଧା ପେଟରେ ରହୁଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ମା ଯିଏ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ମା ମୋତେ ଭଲ କରି 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ବୋଲି ନିଜର ସବୁ ଖୁସିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ମା ଯିଏ ମୁଁ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦୂରରେ ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ବୋଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣାକୁ ବାର ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ କମିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଆକୁ ବାର ଦେଖିବା ପରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ତାକୁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ଥରେ ମାଆକୁ ଏଇ ମା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି, ଆଉ ଯଦି ହବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଛି। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ମା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଯାଉ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ ମା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।